কেমন কেমন যদি আমার ভাঙ্গা পিছন ষোলোটা কবাট লাগিছে আমার ঘরে তালা চাবি বলাটা নেই নাকি তালা পড়িছে সব ষোলোটা তালাকে যদি খুলি পারবে তো আমার ঘরকে আসবে। আরে গোটে কথা জানিছ এবার পুরানি বানাইনি গো বাবু সীমা কংসা পিত্তল হই এবার পুরানি বানাইনি গো গেলহা আর কংসা পিত্তল হই মাটি কি মূর্তি কানাই কাহির গল্প বাবু মাটি কি মূর্তি কানাই কাহির গল্প গেলহা শ্যাম ঘন মঘন শ্যাম ঘন चालीस मारे प्यारे नहीं रुपारे प्यारे नहीं कंसा पितल भी नहीं माटी का मूर्ति का भी नहीं माटी का मूर्ति भी नहीं काना है से चाबी केन्न गड़ा है से चाबी जब अंदर वाला और ताला खुली पार भी नहीं खुली पारो नहीं स्टोंगिया आनी को ताला के चुपले कांता नहीं खाई खालो नहीं है मामू पासे नचे हो आनमु আর গুটে কথা জানিছো আর গুটে কথা আছে বাবু সে কাম করি পারব এগো স্ত্রীলিঙ্গরে লেখিব গো গেলহা আরে পুরুষ লিঙ্গ লাগিথিব চিন্তা প্রমাণ কর বন্ধ গেলহা তেম ঘন মোর বাপ তেম ঘন गाना वालो আমো